आद डॉक्टर शहीम आद डॉक्टर मशईम अली सईद जमहूरी गुम सरकार तंफीज कुरान दीनी सियासत गे तर मालूमात बरंग अदब कमाक में बरपुर हम को देवन फांगन होता بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جمهوري coalition के रियासी कैंडिडेट और उनमें के लोग इज्जत अख ऑनरेबल कासिम इब्राहिम के देखा बोलूं और उनमें के रनिंग में डॉक्टर हसन सईद आदि इज्जत तेरी एहनी हम बेफलों जमहूरी गोलों के एम्मेहा इस वेरिन्नाई मिरेगे मी हफ्लाया बड़ांती बेम्मेहा लोबते खुन्ना उफ्तुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आद मिरे की अलगन में वरा उफावरी रे रमज़ान महोगे एम्मे पहोगे विलेरे वरम मुहिम्मो अंततक कागे नोड में मितने एव्वे दिवराज्ये के इस्लामी किल्ला तावे तेरें एम्मे मुहिम्मो एक किल्ला के तेरेगे तिबे अलगन में वाउदे कुरमा नोता आ दतुरे फेशमा अजुम कंडेलेरे आदे हम किशोरों में अवगुण गबूल कुरा गोतुगा आदित्य एम्मे बेफलुम में गबूल कुरवान का यकीन एम्मे मासीवेरी वाउद की मायवेगे वा इस्लाम दीन मातीवेरी कुरमट्ट का कुरवे वाउ एम्मे मातीवेरी अजुम की इस्लाम दीन गद कुरमट्ट का इस्लाम दीन गदकं होदा दिनुमट्ट का कुरवे मातीवेरी वाउ आदि एकंतत की एई कीरित कुरानुगा मैं अल्लाह बयान कुरवा फवा फदें बयक बिम्मतीगा बारवरिका में दिव्वमु एबा मीहुं के अजुम कमुगा मांग अल्लाह बयान कुरवा फावे सूरतुल हज्ज के 40 आयता 40 आयत मांग अल्लाह बयान कुरवा फनी वला यंसुरन अल्लाहु मन यंसुरुहु इन्न अल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़. हम कशोर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला या नस्र दिव्वा बयक मांग अल्लाह नस्र दिव्वाना एबा मीहुं की अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ एबामी हुन की बिम्मतीगा हिमं अल्लाह एबामी हुन बारवरिकन देव्वुमु अकामुस सलाता व आतवुज ज़काता व अमरु बिल मारूफ व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर. एबामी हुन वेरिकन देव्वुमु नमाज कायम कुरुम ग्वाला ज़कात दिनुम ग्वाला हेव कंतत का अमर को नुबया कंतत नहीं कुरान मी हुन्ने खंकमुगे निमुम वनी अल्लाह के हजरत से वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर. अलगुन में जमहूरी गुरुमुगे तेरें दिवराज्य का मी मसक्के कुरुमु मिदनी दिवराज्य की इस्लामी शख्सियत दे महटुमा दिवहिंगे काबफाएंगे फनातु अजदादोंगे फनातु अलगुन में न वारुते फावा दिवहि दौलत के इस्लामी वंतकमाई शख्सियत हिमाय कुरमा अलगुन में दुस्तूरी निजाम अलुंग एकुलवाले विगे ngayruga दिवराज्य आ कानून असासी के तेरें मी मतीर शख्सियत वनी वरा फुरी हमें हिमाय को देवा इंसानों कुरा कंदत होगा उनिकं हुन्नान एहन नमे अलगुन दन्नवानी कानून असासी एकुलवाले भी दिवराज्य के खास मजलिस रईतुंगे खास मजली हुगे एम्मे हा मेंबरुन्ना खास तकंगे मजली हुगे कानून असासी निम्मे मुगे मरहला के रईस कं कुरा बनबा कासिम इब्राहिम अलगुन में इहतिराम के सेल्यूटे नगमे कीवेगें तो आदे वरा बोड़ती गुंजे होता हुए तेरें वरा बोड़ती गुंजे होता हुए तेरें दिवराज्य की इस्लामी शख्सियत एक कानून के तेरें कानून असासी के तेरें मने हिमायत को देवा दिवराज्य की सत्य इस्लामी दौलत के गुतुगा दिमी उत्तम के दुस्तूरी चाटवनी कुरहा दिफ दिवे कुम्मे फर्द की मुस्लिम के गुतुगा वान जहे नकम वनी कानाला दिवराज्य का इस्लामी शरीयता खिलाफ कानून नुहदे नकम वनी कानाला इफत कानून हेदिज नम बातिलवान कम वनी लिउबा अदि दिवराज्य का अकीदा की सुन्न जमात के मत अकीदा कम वनी बयान को दीप मिपदे तक कंत के बयान को दीप वनी कानून असासी अदि दिवराज्य के तालीमी निजाम उन्नन जेने इस्लाम दीन बोलबा कियमंगतुमाय दीन देके दरिवरुंगे हित्तकुगा लोबि उफद्दुमुगु मच्चक्कं कानून असासी वनी बयान को दिवा एंकमु अलगोन मेंगे रियासी कैंडिडेट ऑनरेबल कासिम इब्राहिम सियासत का वेगन दिए दिवराज्य इस्लाम कम्मती अबदा दिम तुम का मती सियासत दिवराज्य इस्लाम कम्मती अबदा दिम तुम टका
algon menge riyasi ke nireto ba Qasim Ibrahim vidala fa wani man Allah irada fla kuga algon menge verikamekka midi rajya wegen dane iktisadi adi ijtimai rogon zamani kurirum hodamunda namuna islami demokrasi qawmaka ade divi rajya algon menna mi presentation on fenige mediyai mi jumhuri coalition ge verikamekka algon menge riyasi ke nireto ba Qasim Ibrahim ge mativeri tasawwur divi rajya islam kammati abada demi otumuge mativeri tasawwur divi rajya qanun asasi kanala fawa mativeri islami mabadiyuta divi rajyege ada hame ves emme heogotuga tampis koroma taka wani ituru maseketake kuran jehifa emaseke qur'an insani wasilettaka emaseke qur'an ilmi qabiliyatukan oi coalition ke hama ekani jumhuri coalition az divi rajya ki shakken gotuga sattan satta fakhru islami qawme divi rajyawani divi rajya ki taarikhuga ekeke istimari bartakun divi rajya istimar kof ehen names divihinge fakhru ajdadunge matir masakkatun matir jihadun divi rajya ki aqidaya divi rajya ki minimum kama divihinge siyadatu algon manna hame genes div algon menge matir masuliyate kuriyan oi dilu taka hame algon menge mikan mi matir masekke for ko dinu mikan datang algon menna kuriveni algon men ekeku anakegge atuge hisagen algon men guligen divi rajyege emmeha arayitun ebbawege masiketake koggen emasikke kurumga divi rajyege lobeterayitun ikhlas teri kama ekuga ehi terikan dene leadership ki algon men leadership gawme ge gotuga demi onnani egawmegge hedi boduwa mun anna jiila rangala sendevi gaskana devi egawmegge afradun heogotuga tarbiyat kurevigen ehem wima algon me bajehe ekante kurevene magege terein dor holwala aade ta'limi nizam kama veduge evshakkenne medu divi rajye kiter rayitun to beenum wani divi rajye ke ta'limi nizam ga huri unikantata filuwana islami gotun huri unikantata filuwana ekantata islah koran kitam mammeka kitab bappato beenum wani school ge terein ek mammeka bappege dariwar kirt Qur'an kewa den kitam mammeka bappato beenum wani school to ge terein emamme bappage dariwar farudha ki coach ekan sunnati ki coach ekan engen mikantetta algon menna emme heogotuga negumuge sababu miedu divi rajyege mujtamawge sikurta kafi efami wani algon dannawani heogotuga deenuga wa hew goy dariwarunnan engenama algon menge gawmuga harukashi usulta fetugene nudan algon menge gawmuga laadini kandeta feturigen nudan mihunge fikur kasiyarumge sobun harukashi usulta mujtama feturigen dane mihunge fikur kasiyarumge sobun alternative hodan mihun gomu dane ei mihunna deenu gonna kandeta rangala negumge sobun islam deen ki harukashi deen nun islam deen ki tamadduna tarakkiya tahzib insaniyat genes warugada hadarat bina kormati deen insanonge tarikh tibe from muraja kollava minum gotagen islam deen ameduga fenigen danato shakken gotuga nudan aaj school ke nizam tere mang Allah hirad kurbi algon menge riyasi candidate on Qasim Ibrahim sarkarega islami muqarrar ge tereng farda sunne ege hagigata ebe ba gotuga matin dasko dena dariwarung akhlaq rangal kurmattaka amazi fe gota islami muqarrar islah quranam algon menge warak gine beleniweringe shakwae islami muqarraruga itura rangal kuranje kandetake hurikam miharoy muqarraruge swara rangal kandeta ebore ekama algon hama waraboda taid kuran adi kandeta rangal kurma school tawge erinnaay mudarrisunnaay adi beleniweringe swara boda masekke kurakan algon gabul kuran hama yakuga eba beenum ve mikantetakuga beleniwerinna mudarrisunna dariwarunna ehi teriwane warugada qabilitukan huri sarukare e sarukar gaim kurani jumhur coalition ade mizamanu mewani islam muqarrar hama ekani algon mandaka nufude man Allah subhanahu wa ta'ala mewani kamegga mihem wahi kurwa fe bote rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnat goti mihenne ege ituru mikantetta tafsil kurmattaka mizamanu gor ilmi hagigetta algon meba beeno kore baje misalake iyerega ehiya forum ga algon menge waran izzeteri befule dr muhammad ali devi presentation ehiya jalsa intiyage terem bay befulum ballawa fane kiha gina guna ma'lumat kit qur'anu ga ayate tafsir kuro mizamanu ga scientific hagigetaw ge tereng eoti dakkawa devwafa
eguta mizamanuga school madrasa toge islam muqarrar madda kiyawa nodewijakamuga wani nama kuriyan oy dostakuga mizamana mi anna badaltaka duniya mi anna ilmi ingilabuga kurmatiga muslimu jehni fahatadda ehmema mizamana fahama kurave wara islamunga aqida ebaje warugadawan kirat qur'anuga bayan wefawa matir hagigetta mizamanuge scientific hagigetta aliga itura algon mebaje warugada kuran miga manen num faharak gas algon dannawani qur'an ekane algon mannaka nofude e no midanna wachki mistakunge fikurai mistakunge visnuma evvaran ilmi hagigetta kayakuga mevatiri risalat algon me for kodenge baje ewa hak algon midannawani ad kirat qur'an waki madda ge gotuga school tawga mi jumhuri coalition ge welcome ga kiyawa denu ade gawme ge emme warugada rausmalaki gawme ge zuwanu gawme ge gotuga demiyotum ge emme matiwari jawharaki e qawmu ge shababun zuwanu e zuwanu ge hittakuga hubbul watan ge e matiwari lobi qarar nuwejje nama me du ballawa algon me ge gawme we hoy goy algon detin fahar ge matin eki jaltaka mastuata kiti beenon kura eki zuwanu baati baati center taka algon ziyara kurmu ge fursat libon mi gawmuga tibi konfada warugada buddhiveri ilmi qabil kita zuwanunto ifada center tawge tibi emi hunge mamme fange lota karunum furif kivegento hisaba dammi jehune e zuwanunge hittakuga islami aqida harudanawe fonnanje minwaran harudanawe fonne tumge sobo algon menge mi jumhuri coalition ge sarukare government candidate Qasim Ibrahim Amazaki zuwanunga aqida hardana kurum ehenkamu divehinge hittakuga dina aqida warugada kurumattaka zuwanunna behe siyasatoge terega islam dinuga kantatta algon men himanana natija ka vegendani dive zuwanunna ki islami aqida warugada adi taraggi ge hivara qawmiyatuga ruhu huri bayaka vegendium दिवे कौम की इस्लामी डेमोक्रेसी शख्सियत हिफेटू खारिजी सियासत तरेगा हिमेनु अलगोन में ना इस्लामी उम्मता और गुड़मकी इन हाशिगने की मिसाल अलगोन मेंगे दिवे राज्य के तारीखुगा अलगोन में बने मिनामुना दक्का मिसाल का फलस्तीन के मसले का एक गाँव में तक दिमावा एक कारिसातों का मसले का दिवे हिंकी हाँ वरकतो अवस्वे गन्ननी इफरात तक यही तेरकम फोर को दिनमा algon menge mi coalition ge verikamegga mikantettan itura warugadako bainal aqwami mujtamauga dive dawlatu ge islami shakhsiyatu warugadako ituran harudana qur'an ade medu waragina beleneveringe shakwaye school madrasa tawge algon menge ta'limi nizam ge terega islam din rangala unganna nudeve උගන්න දෙවේතෝ නුවත නුදෙවේතෝ එංගේනි එකං කුරවේන නිසාමෙ ගෑම් කුරවේ දිවෙ රාජ්‍යගේ ඉස්ලාමී මුකර්රරත දිරාසාකෝ බලා zamanan anna badaltaka gulige muqarrarata taraggiko islami ta'lim furihame deveto nuwata nuunto belumattaka algon men harudana nizame gaam qur'ana man allah irad koreviyam mikantattan algon menna furihama gotuga ada koremun daani gaanunege terein mikantattan ekara helige ehem wima jumhuri coalition ge riyasi candidate honorable qasim ibrahim ge emme muhimmu siyasate ki islami ta'lim ge minganutaka ta'lim dinumuga zimmawa faratakai adi islami ta'lim furihama devekan kashor quran nizame alan ekulawale we rajya ge ta'lima behe qanunu ge terein himenu mikantatte ke me waram muhimmu waram bodu muhimmu kame digen me jumhuri coalition ge faratun quran kantatta dive rajya ki sattan satta islami qawme algon men ge qawm bain al aqwami mujtamaya fahama kurmattaka qawmuga tafaat college taka university tan hurma kiyai masale nu university taw kiyawa dena darin algon men qawm ge batibi university tan hinge worga qabilit kon huri darin algon men ge qawm ge batibi ehin kamu dive rajya ge islami shakhsiyat ramz kodde tawlimi killaya bain al aqwami fe marga dive rajya ge hurma kiyai warab beenun teri muhimmu kame
ಜುಮ್ಹೂರಿ ಕೋಲಿಷನ್ಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಆನರಬಲ್ ಕಾಸಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಾಲೀಮಿಯಂ ಅಮಾಜಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕಾಯಂ ಕುರು ಆದೇನು ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕುಲ್ಲಿಯತು ದಿರಾಸಾತಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿವಗುತು ಕೋರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿಯರಿ ಬೋರ್ಡು ಬಿನಾಯಕಿ ಕುಲ್ಲಿಯತು ದಿರಾಸಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ algon menge verikamegga jumhuri party ge verikamegga jumhuri coalition ge sarkaregga qasim ibrahim ge verikamegga dr hasan sayyid ge verikamegga algon me mang allah irad korviyam kulliyat dirasat al islamiyya ki dive rajye ge islamic university kam ge hadano ade mikutu dive rajye ge islamic university ge gam kurum ge bile verikamge furta maharu ge tere ge raytunge majliya hushala ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುವ ಕುಲ್ಲಿಯತು ದಿರಾಸಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ತರಗ್ಗಿ ಕುರಾನ ವರಗ್ಗಿನ ವೇಲನೆವರಿಂಗೆ ಶಕುವಾಯ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುಣ್ಣನೆ ಅರಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮುದೆ ಎಮ್ಮೆ ಮದ್ರಸಾಯಕೆ ರರ್ರಫಂ ವೆಸ್ಮಿಹುಂ ಮಿಜೆಹನಿ ಮಾಲ್ಯಂ ಅನ್ನಶೆ ಅರಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮ್ ಕೇವಾನ್ ಮೇದು ಅರಬಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿ ಮಿತನುಗೆ ಬತಿಬಿ ಅಸ್ಸತೇಕ ದರಿವರು ವಿಸ್ನಾ ಬಲ್ಲವ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿತನುಗೆ ಕೀವೆಂ ಒಳನ್ ದೋಸರು ಮೀಗೆ ವಿಸ್ಸಕಾರ ಕುರಿ ඒරුගේ මිතනුගේ ගිනවානේ රාජ්‍යතරෙන් ඇස්තිබි දරිවරු එක එක මිහු ෆගීරු මිහුගේ දර අවඩ මෙන් කාල් එකම මියදු ෆගීරු මිහුන් දර එකnya නූන ඉස්ලාම අරබි තවලියම් හොද බේනෝනි කියේ මියදු මාලේගේ සෙම්මෙ ගදරවරි ආයිලාතගේ ලොබ්බති දරිවරු මි ස්කූල්ගේ බ තවලියම් හාසිල් කුරේ මියදු මිතනකි මේ වර කුඩ කුඩ මද්‍රසයක වෙෆමි වණි එහම ડોક્ટર හසන් සයිදා අවගොඩ මෙන්ගේ රියාසි කැන්ඩිඩේට් වන බකාසිම් ඉබ්‍රාහිම්ගේ වරබ්බොඩ අමාසේ මාලේ ෆියවා රාජ්‍යගේ හතර තනෙක්ගා අරබියා ස්කූල් ෆද හතර ස්කූල් ගායම් කරුම් ආද එකන්තත වෙගෙන් දානේ දිවි රාජ්‍යයේ ඉස්ලාමයේ ශඛසියත් හිෆෙට්ටු මට්ටක එළුවේන වරම් මතිර ෆියවලක මිරේ ගවුණ මිතනුක මේ හාම කරමුන්දා සියාසතකකි දිවි රාජ්‍යයේ මුස්තක්බලට්ටක අවගොණ මෙන් අලා හර්දනා ෆියවලතක අවගොණ මෙන්ගේ රියාසි කැන්ඩිඩේට් වන බකාසිම් ඉබ්‍රාහිම්ගේ එම්මෙ මතිර වවදකි දිවි රාජ්‍යයේ අබදුග අබද ඉස්ලාමී වන්ත කවුමෙක ගුතුගා දෙමියුතුම් algon menge ranimme dr hasan sayyiduge emme mater azumaki migamuga algon menge riyasi candidate qasim ibrahim ehitir kandinu ede befonna koga mi coalition ga tibe funna feniwada annwane mirajje ga tibbe ilmi gotun qabil eta darin tafaat dairatakun ta'lim hasil kofa darin enkam iktisadi rogum beliyes ta'limi rogum beliyes dini rogum beliyes mi coalition avore varugada coalition e divi rajye goturun dekona nofennan ඒන්කම අල්ගොන එදෙනි දිවි රාජ්‍යයේ ලොබෙතර යතුන්න අල්ගොන්ගේ රහමෙත් තෙරින්න අඛොන්න උඛතුන්න දරිවරුන්න අල්ගොන් මෙන්න වෝට් දෙවවාශ දිවි රාජ්‍යයේ අමන් අමාන්කම ඉස්ලාමී ශඛසියත දෙමෙහෙට්ටම දිවි කෝම්ගේ තරක්කියා ඉජ්තිමායි හමජෙවමා දිවි කෝම්ගේ මිනිමන්කම් නගහට්ටා මිනිමන්කම්ගේ දිද උෆුදාන බයකි ජුම්හූරි කොලිෂන්ගේ දරින්න ආද algona kandel foi vagutus meharo hamach enames mirege mitanu wakilegen dium kuri algon presentation mige kuring algon ge kuring genestamandi presentation ga algon menge waraggina moonuta e presentation fenigen dia waraggina bayegi dawr forihim egen da kaf vedana kuring ekulawade foi presentation ekkamangei ವರ ವರುಗದ ಶಖ್ಸಿಯತೆಗೆ ಮೋನ್ ಏಗೆ ನುಫೆನು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಿತಂಗಿರಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವರಬ್ಬೊಡು ವಾಜಿಬಕ್ಕೆ ಮಿತನುಗೆ ವಾಹಕ ಹಾಮಕ ಫುದ್ಯಂ ಆ ಅವಡ್ ಮೆಂಗ್ ಉಮರ್ ನಸೀರ್ ಕಿ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಕೋಲಿಷನ್ ಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಲ ಗುಳಿವಡ ಎನ್ನೆ ಉಮರ್ ನಸೀರ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಫರಾತು ವರ ಹೋಣ ಮರಹಬಾಯ್ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ದಣ್ಣವನ್ ಉಮರ್ ನಸೀರ್ ಕಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಹುಗೆ ಇತ್ತಿಹಾದುಗ ವರಬ್ಬೊಡು ಬಾವರಿ algon hitan ara allah subhanahu wa taala ge kommes hikmate tadbiren onnane december 23 ge ittihad alun eggalaken eruma maang allah member korevumuga miedu mitanun tibefuna feniwada annone jumhuri coalition ki haqeeqatu ka december 23 ge ittihad eros december 23 lead korevi honorable qasim ibrahim miedu jumhuri coalition ge riyasi candidate ki honorable qasim ibrahim algon menne evakutuga gaanuni hamatugumatin kurimati etake massal takegga algon menge eerum fashagen dive qawma kurimati etak kantadege fahatu dive qawm minimum kamai dive qawm ge siyadata nurakawi kantatta kon dive qawm himaya kurumuga azumayakuga ek
gini kanya asmase ko Dr. Hasan Said agon manna ko gumi wani ema divehi ummata divehi qawma divehi darinna dive rajyage lobati rayitunna algon edeni ikhlas serkama ko ga algon memmen atugulalagen kuriyan wan intikhab kamiyab kurmattaka algon masake kurum algon wahaka nimmalum fituriduge hew tahuni aya mubarak baad mi coalition gemme ha bawarinna dive rajyage lobati rayitunna algon fonwa हमया को मेरे अदालत पार्टी के रईस मितन का फिनोडागे नतीमा फहरगा कोमेस टीवी तक को गोवाफा नने का इमरान कोन तक बा हिल्ले इमरान में कैंपेन का दतरे ग मी मतलो एमे एबे फलागे तहुनी आया मुबारक बाद इस तिबे फोना रद्द करमो कोन गोवा का निम्मा जाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू